+2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आज आम भारत रे संघीय व्यवस्था ये चैप्टर थिबा 2 मार्किया क्वेश्चन आज आम डिस्कस करबा 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँकि आपण बोर्ड एग्जाम रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। भारत रे संघीय व्यवस्था 2 मार्किया क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन आसुची ऐकिक राष्ट्र। यही क्वेश्चन प्राय मैक्सिमम टाइम 2 मार्किया क्वेश्चन आसी जो ऐकिक राष्ट्र आम क्या कहवा जो राष्ट्र रे समस्त शासन क्षमता को संविधान केंद्र सरकार ठारे केंद्रीभूत होता है ताको आम ऐकिक राष्ट्र कहवा ना कौन ना राष्ट्र समस्त शासन क्षमता संविधान केंद्र सरकार ठारे केंद्रीभूत थाए आम ऐकिक राष्ट्र कहवा। गोटे राष्ट्र गोटे सरकार एक प्रकार आईन और एकक नागरिकता आदि ऐकिक राष्ट्र लक्षण मान। इंग्लैंड और फ्रांस ऐकिक राष्ट्र क्वेश्चन आए जे कौ राष्ट्र ऐकिक राष्ट्र एग्जांपल लिखिबो इंग्लैंड और फ्रांस हूँ ऐकिक राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन संघीय राष्ट्र क्या कहती। संघीय राष्ट्र क्या कहती जो राष्ट्र रे एक लिखित संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार मध्य शासन क्षमता को बंटन करा जाय एवं बंटन को एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्याय द्वारा सुरक्षित करा जाय थाए ताहाको संघीय राष्ट्र कहा जाए। क्षमतार बंटन द्वैत सरकार लिखित और नमनीय संविधान स्वाधीन न्यायपालिका संघीय राष्ट्र वैशिष्ट लक्ष्य होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची संघराष्ट्र कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन संघराष्ट्र कौन जेते बेले केतेक सार्वभौम राष्ट्र निजर सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखी सामाजिक और आर्थिक उन्नति पाई गोटे सरकार गठन करी शासित होइथांती। जेतेबेले सार्वभौम राष्ट्र निज सार्वभौमत्व को अक्षुण्ण रखी सामाजिक और आर्थिक उन्नति पाई गोटे सरकार गठन कर शासित होइथांती ताको आम कौन कहबा ना संघराष्ट्र कहा जाए। अन्य अर्थ कौन राष्ट्र हेउची सार्वभौम राष्ट्र मानकर एक जिला संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 केंद्राभिमुखी राष्ट्रसंघ कौन। केंद्राभिमुखी राष्ट्रसंघ कौन जेतेबेले केतेक क्षुद्र क्षुद्र राष्ट्र मिलित होई एक राष्ट्रसंघ प्रतिष्ठा करती ताहाको आमे केंद्राभिमुखी राष्ट्रसंघ कहा जाए। युक्तराष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया यार उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र अपसारी बा राष्ट्रसंघ क्या कहती। केंद्र अपसारी राष्ट्रसंघ कौन बा केंद्राभिमुखी राष्ट्रसंघ कौन एगुड़िक कौन ना केंद्र सरकार पाखरे क्षमता गुड़िक जाए केंद्र पाखक क्षमता जाए सेंट्रल पाखक क्षमता जाए केंद्राभिमुखी जहाँ केंद्र अपसारी राष्ट्रसंघ मध्य सेया। क्वेश्चन दुईटी को भल भाव मन रखु जेतेबेले एक बृहत राष्ट्र शासनगत सुविधा दृष्टि राज्य बा प्रादेशिक सरकार गठन करी शासन क्षमता को बंटन करी एक राष्ट्रसंघ परिणत होइथांती ताको आम कौन कहबा केंद्राभिमुखी बा केंद्र अपसारी राष्ट्रसंघ कहा जाए। भारत कानाडा यार उदाहरण बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र तालिका कौन। केंद्र तालिका कौन एटा मध्य एग्जाम रे आसे केंद्र तालिका क्या कहुए केंद्र तालिका कौन ए केतोटी विषय अच्छी 59 विषय अच्छी केंद्र तालिका 59 विषय अच्छी। भारतीय संघीय व्यवस्था रे केंद्र और राज्य मानक मध्य केतोटी तालिका शासन क्षमता बंटन करा जायछि केउथुरु केंद्र तालिका अन्यतम जो केंद्र तालिका होची अन्यतम। यही तालिका रे थिबा गुरुत्वपूर्ण 59 विषय उपरे संसद आईन प्रणयन करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 राज्य तालिका कौन। राज्य तालिका कौन 61 विषय रही। भारत संविधान सप्तम अनुसूची रे 61 विषय को राज्य तालिका अंतर्भुक्त करा जायछि जहाँ उपर राज्य विधानमंडल आईन प्रणयन करिथाए। केतेक स्वतंत्र परिस्थिति रे मध्य संसद एही तालिका अंतर्भुक्त विषय उपरे आईन प्रणयन करिथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 युग्म तालिका बा
ମିଳିତ ତାଲିକା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 52ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଉଭୟ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ବଳକା କ୍ଷମତା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ବଳକା କ୍ଷମତା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟକୁ ବଳକା କ୍ଷମତା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନର 248 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ଧାରା? 248 ଧାରା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି ବଳକା କ୍ଷମତା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଉପରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ? ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଦୁଚେରୀ ଏବେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କୌଣସି ବିଧାନସଭା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ନା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ କ'ଣ? ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଅର୍ଥାୟୋଗ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଅର୍ଥାୟୋଗ କେତେ ଧାରା? ନା 280 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଅର୍ଥାୟୋଗ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ 5ଟି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 13 ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ। ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନର 263 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି 2 ମାର୍କିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଆମେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।